Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la recette de cet entremets à la mousse de fraise et à la mousse de coco, avec un insert à la fraise, une couche croquante, ainsi qu'un biscuit madeleine. Ça peut vous paraître très complexe et infaisable, mais pourtant c'est vraiment pas compliqué. Ce qui est pratique dans ce dessert, c'est qu'il peut être réalisé en plusieurs fois et se conserve bien au congélateur. En espérant que cette recette va vous plaire, je vous laisse avec la suite en vidéo. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في وصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم واحد لونطرومي اولا غاتو غلاسي بلا فريز او بالكوك، واحد الحلوه راقيه وزوينه اللي تقدروا تقدموا في عيد ميلاد او في اعياد. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وفرجه ممتعه. Pour commencer, on va faire tremper nos 2 feuilles de gélatine, soit 7 grammes, dans de l'eau bien froide, avant de l'ajouter au coulis qu'on aura un peu chauffé dans une casserole. On va bien fouetter le tout. اولا غادي نبداو بالانسير ديال لا فريز. غادي نحتاج فيها 300 غرام ديال الكولي ديال لا فريز. غادي تلقاو الفيديو في صندوق الوصف. غادي نحتاجو كذلك 2 اوراق ديال جيلاتين ما يعادل 7 غرام اللي غادي نجيو نرطبوه فواحد شويه ديال الماء بارد. من بعد ما ارتبط لا جيلاتين غادي نعصروها مزيان وغادي نضيفوه هنايا في الكولي ديال لا فريز اللي غادي نكونوا سخنا واحد شويه من قبل. كنخلطوه مزيان حتى كيذوبوا وغادي نفرغوه في واحد الاطار اللي القياس ديالو 16 سنتيم كما شفتوا غلفتو بالفيلم الغذائي. On va verser le coulis dans un moule à manquer de 16 cm de diamètre, légèrement plus petit que le moule de l'entremet. دابا غادي ندخلو المجمد وندوزو للطبقة الأخرى. En ce qui concerne l'insert, vous pouvez le réaliser quelques jours avant. On va le filmer et on va veiller à le déposer bien à plat dans le congélateur. La première étape est terminée. Maintenant, on va passer au streusel coco. لهاد الطبقة مقرمشة ديال الكوك غادي نحتاجو 50 غرام ديال الكوك، 50 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الزبده مع قريصه ديال الملح. غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين في الروبو. Très facile et très rapide à réaliser. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol du robot, d'utiliser la feuille pour mélanger 1 minute. Il n'est pas obligatoire de faire le streusel coco, mais moi je voulais vraiment un entremets qui soit complet, donc voilà, vous pouvez vous en passer. Bien sûr, vous trouverez tous les ingrédients en barre d'infos. بالنسبه لهاد الطبقه هذه ممكن تستغناو عليها وما تديروهاش، كتبقى اختياريه. وغادي نبسطو في واحد المول على واحد السمك ديال نص سنتيم وندخلو الفران ونخليوه يطيب حتى يتحمر لينا شويه. On va l'aplatir dans un cercle pour avoir une hauteur d'environ 1/2 cm. On va l'enfourner, on va le laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. À la sortie du four, on ne va pas le démouler, on va le laisser refroidir et on va le placer tel quel au frigo jusqu'à ce qu'il durcisse. Autrement, si vous le démoulez à chaud, il risque de finir en miettes. من بعد ما طاب منين تخرجوه من الفور خليوه يبرد ودخلوه للثلاجه باش يشد راسو مزيان. ما تحيدوهش من المول، خليوه حتى يبرد في الثلاجه. Pour la troisième étape, j'utilise un biscuit madeleine. ودابا غادي نحضروا البسكوي مادلين. غادي نحتاجو 2 بيضات، 80 غرام ديال السكر سنيده، 110 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبده تكون مذوبه من قبل، ساشي ديال لافاني و800 غرام ديال الخميرات الحلويات. Donc on va venir blanchir les œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'elle double de volume. غادي نجيو نضربوا البيض والسكر في الخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديالو. Ensuite, on va ajouter la levure chimique dans la farine et on va venir la tamiser sur le mélange d'œuf-sucre. من بعد غادي نجيو نضيفو الخميرات الحلويات في الدقيق اللي غادي نجيو نغربلو فوق هذا الخليط. On va le fouetter à toute petite vitesse pour ne pas faire retomber le mélange. غادي نطربو غير بشويه باش ما يهبطلناش الخليط. On va venir ajouter le beurre fondu qu'on a laissé refroidir un peu. من بعد غادي نجيو نضيفو الزبده مذوبه اللي غادي نكونوا خليناها دفات شويه. Et ici, je vais venir le verser dans mon moule de 26 cm de diamètre que je vais venir aplatir à l'aide d'une cuillère. غادي نجي نفرغ هذا الخليط في واحد المول ديال 26 سنتيم. On va venir l'enfourner 12 à 15 minutes à 200 degrés. غادي ندخلو يطيب واحد 12 حتى ل 15 دقيقة على 200 درجة.
حتى يتحمر واحد شويه. Pour garder le croquant du streusel dans l'entremet, je vais venir l'imperméabiliser avec un peu de chocolat blanc que je vais mettre à fondre. هنايا غادي نجي ندوب واحد شويه ديال الشكلاط البيض باش يبقى لنا مقرمش مزيان. Comme vous voyez, une fois que le biscuit est bien froid, on peut le récupérer sans problème, sans qu'il ne se casse. Pendant que j'ai mis le chocolat à fondre, je vais venir maintenant prendre la mesure du biscuit madeleine pour le découper à la même taille. وهنايا كما كتشوفوا غادي نجي نقطع البسكوي مادلين على نفس عبار. En ce qui concerne les chutes du biscuit madeleine, je vais les garder pour le manger avec le café. Je dépose une fine couche de chocolat blanc, autrement vous risquez d'avoir un peu de mal à la découpe. دهنوا غير بواحد شويه ديال شوكولا بلون، ما خاصكمش ديروا بزاف لحقاش منين غادي تجيو تقطعوه غادي يجيكم صعيب. Maintenant on passe à la quatrième étape, la mousse à la fraise. دابا غادي ندوزو الوصفه ديال لا موس ديال لا فريز. غادي نحتاجو فيها 2 اوراق ديال جيلاتين او 7 غرام، 250 غرام ديال لا كريم ليكيد و 200 غرام ديال الكولي ديال لا فريز. Pour commencer, on fait tremper nos 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. غادي نرطبوا هاد لا جيلاتين في الماء بارد. Je chauffe une partie du coulis de fraise dans une casserole avant d'y ajouter la gélatine bien essorée. اولا غادي نسخن نص كميه ديال الكولي ديال لا فريز في واحد الكاسرونه قبل ما نضيف عليه لا جيلاتين اللي غادي نكونوا رطبناها وعصرناها مزيان من الماء. غادي نخلطوه مزيان وندوزوه في الصفاي. On va bien mélanger le coulis de fraise et on va venir le filtrer dans une passoire. Et ensuite je viens ajouter le coulis de fraise restant pour refroidir la préparation. ومن بعد غادي نجي نضيف الباقي ديال الكولي باش نبرد هاد الخليط. Ensuite je viens monter les 250 g de crème liquide avec les 60 g de sucre en poudre. هنايا غادي نطرب 250 g ديال لا كريم ليكيد مع السكر سنيده 60 g. Veillez à ne pas trop monter la crème, il faut obtenir une texture légèrement montée et on va venir l'ajouter petit à petit dans le coulis de fraise. غادي نحاولوا نطربوا هاد الكريمه دمي مونتي، اذا ما غاديش نطربوها بزاف بحال هاد الشكل هذا، نخليوها خفيفه واحد شويه. En ce qui concerne la mousse, c'est la dernière étape, donc il faut vraiment que tout soit prêt avant de passer au montage. ما توجدوا هاد لي موس حتى يكونوا عندكم جميع العناصر واجدين. Donc en premier je viens faire couler ma mousse à la fraise. ودابا غادي نبداو المونتاج بلا موس ديال لا فريز هي الاولى. Je tapote sur le plan de travail afin de bien remplir les reliefs du moule, mais aussi pour chasser les bulles d'air. هنايا كما كتشوفوا كنحاول نضرب المول ديالي فوق السطح العمل باش لا موس تعمر ليا مزيان داك المول. À ce stade-là seulement, je vais récupérer mon insert à la fraise du congélateur que je vais venir démouler et le disposer sur la mousse de fraise. في هاد اللحظة غادي نمشي نخرج لانسير ديال لا فريز من المجمد ونحطو فوق لا موس ديال لا فريز. J'appuie légèrement dessus comme vous pouvez le voir. غادي نبرك عليه واحد شوية كما كتشوفوا. Je réserve le moule au congélateur pendant que je prépare la mousse coco. غادي نرجع المول ديالي في المجمد باش نوجد la mousse coco. On va procéder de la même façon que la mousse à la fraise. هنايا غادي نديرو نفس العملية كما la mousse ديال la fraise. On va venir faire chauffer le lait de coco. غادي نسخنو 250 مليلتر ديال الحليب ديال الكوك. غادي نعصرو مزيان 2 اوراق ديال الجيلاتين او 7 غرام ونضيفوه في الحليب. Comme vous voyez, j'ai chauffé mon lait de coco, j'essore ma gélatine et je la rajoute en mélangeant bien pour le faire dissoudre. Et comme tout à l'heure, je vais venir la filtrer pour enlever tout résidu de gélatine. غادي نخلطوه مزيان ونصفيوه. غادي نخليوه على جنب حتى يبرد لينا مزيان. On va le réserver jusqu'à ce que le mélange refroidit et ensuite on va venir monter la crème en y ajoutant le sucre en poudre. من بعد ما ضاف لنا الحليب غادي نطلعو 250 مليلتر ديال الكريمه السائله مع 60 غرام ديال السكر. Ensuite, comme tout à l'heure, j'ajoute la crème montée dans le mélange de lait de coco. Par contre, j'utilise le fouet, c'est plus pratique pour mélanger car le lait de coco est beaucoup plus liquide. Donc j'ajoute tout doucement au fouet comme vous pouvez le voir jusqu'à obtenir une belle mousse. وهنايا كما كتشوفوا غادي نضيف الكريمه السائله في الحليب ديال الكوك
وباش تجينا العمليه سهله لحقاش الحليب ديال الكوك سائل بزاف غادي نستعملو هاد الفوي. On récupère l'entremets du congélateur et on y verse la mousse coco. هنايا غادي نخرجوا l'entremets ديالنا من الكونجيلاتور ونضيفوا عليه la mousse ديال الكوكو. Et pour finir, on récupère le biscuit madeleine et le streusel coco qu'on a réservé au frais et on le dispose au-dessus. ومن بعد ناخذ هاد الكاطو ديالي مع الطبقه مقرمشه نحطو ونجي نضغط عليه كما كتشوفوا في الفيديو. On va venir l'enfoncer légèrement pour remonter la mousse à sa hauteur. On va racler le surplus de mousse et on va venir le congeler minimum 8 heures. هنايا غادي نغطيو بالفيلم الغذائي وغادي ندخلوه المجمد على الاقل 8 سوايع. Ici, je vous mets juste une petite vidéo pour vous montrer qu'il est possible de réaliser cet entremets dans un cercle simple. Donc ici, pour le montage de l'entremet, soit vous utilisez un moule en silicone, soit vous chemisez un cercle inox d'environ 18 à 20 cm. Et à ce moment-là, vous pouvez procéder de la même façon. هنايا كما شفتوا غادي نوريكم هذا الشكل هذا اللي تقدروا ديروه. الا ما عندكمش المول سيليكون تقدروا تحتاجوا هذا المول هذا ديال 20 سنتيم اللي يكون مغلف بواحد الفيلم غذائي. Le lendemain, je viens démouler mon entremets pour faire place au glaçage. منين تخرجوا الكاطو من المجمد غادي تكلاسيوه وخليوه في الفريغو 8 ديال السوايع على الاقل قبل ما تقدموه. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان هاد المراحل. انا صاوبت هاد الكاطو على 2 خطرات. Pour la recette du glaçage de cet entremets, je vous mettrai la vidéo très prochainement sur ma chaîne. Après le glaçage, laissez décongeler l'entremet tranquillement au frigo pendant environ 8 heures avant de le déguster. بالنسبة لهاد الكلاصاج غادي نخلي لكم الوصفة في الفيديو الجاي إن شاء الله. Et pour finir, je décore le tour de l'entremet avec de la noix de coco. والتزيين غادي ندوروه بالكوك. صافي هذا هو شكل نهائي ديال هاد الانترومي، واحد الشكل راقي جدا. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وديروا لي لايك لا عجبتكم هاد الوصفة. كنتمنى تشاركوه مع احبابكم وصحابكم والى الفيديو القادم ان شاء الله. La vidéo est terminée, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.